malaki mga guys, malaki. 150 yan. Isda yan malaki. Oh, bahay. Isda. Oh, ta. Ayan oh. Ay, may mga latab. Nila, turayag. Iya ko dila ka anay kay waray. Boss. Waray, liwat kay nagbayad itsuga. Boss nang ginhatag ni Biron. Be. 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 May dala. Be. Iiking da junior. Ano, pila kaya to. Yan 120. Medyo malaki ito 150. Ito 100 ito. Black. Way para Guys, pilang kayo pili. May tag Be. 20, may tag Ngeri kuan 150. ayas didahi kuan siya ada kun mapalatih isda. 100. Jay, Mati Susan. Susan apa nih kamu kay ilang adlaw tirang oray na sura-sura. Oh. Pili na kayo, pili. 100, 150, 120, 100. Manlalaro puros. Siya nga may arat halo kayo diri damot malalara, may arat halo nga mulod. Halo ka dire gudamot manlalaro. May halong hamulod. Nga kunad to. Ayan, thank you for watching. Ikato na la para mapili ra. Ayan guys, ito lang ulam natin. Dalawa tayong pambili ng isda. Masarap sana kasi presko eh. Kaya na, ito lang guys. Thank you ba?